remember for us the inauguration of the Quill Trust. First, we'll have the invocation song by Sharda Ramakrishnan. I request all of you to stand up, please. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् वर्मभूषण भूषिते वररत्नमौलिविराजिते वर्मभूषण भूषिते वररत्नमौलिविराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं वर्मभूषण भूषिते वररत्नमौलि विराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके कस्तवास्तिः वर्णने चतुरो नरक चरोत्तमा हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके कस्तवास्तिः वर्णने चतुरो नरक चरोत्तवा शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिता किल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् धन्यवादಗಳು. He is my father-in-law.
Mumbai. She was supposed to come only yesterday, but when they announced that there is a corona checking and restrictions in the travel from Maharashtra to Karnataka, she preponed her journey, went to Chennai, then came by car to Hosur, and we picked her from Hosur, and she came 1 week before itself so that she doesn't miss this function. So I thank her for all the way to come from here. Thank you. Everybody, this is a welcome address. I am Balakrishnan, founder and managing trustee of the Quill Trust. I very heartily welcome all of you. I thank you for having taken time to attend this event on a Sunday morning. There are so many sabhas and trusts and organizations for Indian classical music. Why one more? Is a common question which you may have. As our tagline says, we propose to have a holistic approach to the Indian classical music, covering many aspects which are not covered by other organizations. We look at the entire life journey of a musician, the music ecosystem, support system, and try to improve each aspect. You might have heard of several musicians who struggle for survival in the latter part of their lives. Young learners who cannot afford to buy a musical instrument. A research scholar looking for old documents and information. These are some of the examples of areas that need attention and support. I have experienced how in other countries they cherish and preserve music-related items, how they celebrate and hold the musicians in high esteem. We are not fully aware of our rich heritage and value of our music and the performers. It is to contribute in this space that the Quill Trust is born. On the other side, we have Rasikas, who are equally important. We want to enhance their listening experience and access to the music. The third dimension is the learners, musicologists, and historians who can enlighten us with the different perspectives to understand the depth and breadth of our music. We are aware of the challenges we might face, but with all your cooperation and contributions, we are confident that we can achieve our dreams. From our side, we can assure you of sincere efforts, transparent operations, and unbiased services. To begin with, we have two events, one now and one in the evening. The very first event explains how to understand, appreciate, and enjoy Carnatic music. This will help us to enjoy the evening concert even better with the added knowledge. I request Sharda Ramakrishnan to deliver the welcome address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಳೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡದಿರುವ ಕಡೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿರಿಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನಾವು ಈ ತರಹದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವದಿಂದ
ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆನು. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶಕನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಯಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರ ಸಂಗೀತ ಶ್ರವಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಆರಾಮ, ಕಲಿಯುವವರು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಗಾರರು ಸಂಗೀತದ ಆಳವನ್ನು ಉದ್ದ ಅಗಲ ಅರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈಖರಿ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I would like to introduce and welcome Sri T.R. Rajaram, who is going to give us a lecture demonstration in this session. Mr. Rajaram. He is the son of Mridangam Maestro Palghat Mani Iyer, and he is a violinist who is one of the most sought after gurus for vocal as well as violin. Sri Rajaram had his initial training in violin from Sri Erode Vishwanath Iyer and subsequently from Rajalakshmi Amma, direct disciple of Sri Papa Venkatramaya, and more recently from M. Chandrasekharan. He also learnt music from the legendary D.K. Pattamal, Sri S. Ramanath Iyer and Sri K.V. Narayan Swami. He has provided violin accompaniment to stalwarts such as D.K. Pattamal, D.K. Jayaraman, Flute Ramani, S. Ramanatha Iyer, Ramnath Krishnan, Rama Lakshmana, O.S. Tyagarajan, to name a few. Asthana Vidwan of Sri Kanchi Mutt, Sri Rajaram has many accolades and titles to his credit, both as a performer and as a guru. In the last couple of decades, Sri Rajaram has been training innumerable students across the globe, predominantly on vocal, and many are successful, well-known performing artists already. With first-hand information on concert performances from his father, Sri Palghat Mani Iyer, coupled with live experiences of his father teaching numerous vocalists, including legendary artists like K.V. Narayan Swami, Sri Rajaram has imbibed the nuances of this art naturally and the technique to seamlessly pass it on to the subsequent generations. He has also witnessed the teaching techniques that his father employed, which he is able to impart efficiently to his students now. In addition, Sri Rajaram has developed his own style of teaching of students of the current generation, where he never compromises on the quality of the traditional classical style, yet make it interesting for the students to learn. And this quality makes him one of the coveted gurus in the Carnatic music field. His passion and his deep and intricate knowledge in the art form also makes him one of the most sought after orators to present workshops and lecture demonstrations on how to understand and appreciate nuances of Carnatic music
from different perspectives, namely artists, rasikas, and students. With these few words, I welcome Mr. Rajaram. Thank you. To invite Rajaram to say a few words about Quill Trust and start his session. Thank you. Incidentally, she is Sujata Balakrishnan, my better half, and the other managing trustee of the Quill Trust. Thank you.